Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Proizvodnja voća i povrća. Danas govorimo o načinu uzgoja krastavca na mreži i oblikovanju njegove stabljike. Vrlo bitan korak kako bi spriječili da se zasad krastavca pretvori u šumu bez plodova. Krastavac je biljka koja se relativno lako uzgaja i lako se dođe do prvih plodova, ali ipak, ako želite zdrave biljke, ukusne i kvalitetne plodove, potrebno je odraditi nekoliko neophodnih koraka kako bi u tome i uspjeli. Krastavci se mogu uzgajati na golom tlu, na malču od crne polijetilenske folije i na armaturi. Uzgoj na armaturi je u kombinaciji sa malčiranjem crnom folijom i postavljenim sustavom za navodnjavanje kapanjem najintenzivniji način proizvodnje krastavca kojim se ostvaruju i najveći prinosi. U današnjem videu pokazati ćemo kako smo mi oblikovali biljke krastavca i na koji način će vam uzgoj biti uspješniji. A u videima na našem kanalu imate već dosta savjeta o prihrani i zaštiti krastavca, pa i naravno drugih biljaka u vrtu. Za pravilan rast i razvoj biljaka postavili smo mrežu koja je namjenska za ovakvu vrstu uzgoja. Zbog uspravnog rasta stabljike bolja je prozračnost biljaka, što naravno rezultira manjim problemima sa bolesti i olakšava berbu, a plodovi su čisti bez čestica tla. Postavljanje ove armature se primjenjuje u proizvodnji krastavca za kiseljenje, to jest kornišona na otvorenom, ali i u proizvodnji salatnih krastavaca u zaštićenim prostorima. Mi obje vrste krastavaca uzgajamo i na otvorenom i u plasteniku. Razlika je svakako u vremenu rasta i razvoja, pa su krastavci u plasteniku puno napredniji. Krastavac je tipična toploljubiva vrsta sa povećanim zahtjevima prema temperaturi tla i zraka. Zbog velike lisne površine ima i velike zahtjeve za vodom, naročito tokom plodonošenja. Stoga se prilikom sadnje postavlja sustav za navodnjavanje kapanjem i crni polijetilenski malč. U nastavku ćemo vam naravno detaljno pokazati kako da oblikujete stabljiku krastavca, ali prvo nekoliko osnovnih informacija. Sjetva ili sadnja na otvoreno se ne preporučuje prije nego što prođe opasnost od kasnih proljetnih mrazeva. To je u drugoj polovici maja. Zbog velikih zahtjeva za temperaturom, krastavci se u posljednje vrijeme uzgajaju iz presadnica proizvedenih u grijanom zaštićenom prostoru. Presadnice se sade u vrijeme kada bi inače bila moguća sjetva, čime se ostvaruje ranija i duža berba plodova. U grijanim zaštićenim prostorima sadnja se obavlja početkom marta, a u negrijanim oko 15 dana ranije nego na otvorenom. Za vegetativni rast i razvoj najpovoljnije su dnevne temperature oko 25 stepeni i noćne oko 18, a za cvjetanje i razvoj ploda temperature između 25 i 30 danju i 20 noću. Pri temperaturi od 12 stepeni zaustavlja se cvjetanje, a na 10 stepeni biljka odbacuje svoje cvjetove. A kada temperature dođu do 6 stepeni, biljka potpuno prestaje sa rastom. Sa druge strane, visoke temperature iznad 32 stepena znatno usporavaju rast plodova, smanjuju oplodnju, a ako su praćene i nedostatkom vode, može doći do opadanja cvjetova i zametnutih plodova. Kod visokih temperatura intenzivnije se formiraju muški cvjetovi, što dodatno smanjuje prinos. O temi oprašivanja i opadanja cvjetova i mladih plodova smo već govorili u nekom od prethodnih videa, samo što je tada tema bila vezana za cvjetove tikvica. Isti je način rješavanja tog problema i kod krastavaca, pa potražite video o tikvicama na našem kanalu i saznajte kako to izbjeći.
Optimalna vlažnost tla tokom plodonošenja je oko 80%. Uz to poželjna je i vlažnost zraka iznad 70%. Tokom plodonošenja potrebno je sedmično navodnjavati sa 25 do 30 litara po metru kvadratnom, kako bi se smanjila mogućnost opadanja cvjetova. A kao što smo do sad uvijek spominjali, najefikasnije je navodnjavanje kap po kap, uz koje se naravno može provesti i pravilna prihrana. Krastavci su također izuzetno osjetljivi na jače vjetrove, zbog toga bi u proizvodnji na otvorenom trebalo birati položaje prirodno zaštićene od vjetra ili uz usjev krastavca sa strane najjačeg puhanja vjetrova posijati nekoliko redova kukuruza, koji će poslužiti naravno kao vjetrozaštitni pojas. Armatura za uzgoj krastavaca najbolje je da se postavi prije sjetve ili sadnje, na pripremljene gredice sa postavljenim sustavom za navodnjavanje kap po kap i pokrivene crnom polijetilenskom folijom. Postavljaju se stubovi koji se ukopaju tako da su 150 do 180 cm iznad tla. Postavljaju se na svaka 3 do 4 metra u redove koji su razmaknuti od 120 do 150 cm. Na visini od 15 do 20 cm iznad tla napinje se donja žica, a na vrhovima stubova gornja. Na svakih 20 do 25 cm spušta se vezivo ili špaga i privezuje za donju žicu ili se između žica napinje mreža veličine otvora 20 x 20 cm. Ako se sade presadnice, sadi se po jedna biljka na razmak od 30 cm. Kada vriježe narastu 30 do 40 cm, usmjeravaju se i obavijaju oko špage ili uvode u otvore na mreži. Ovo usmjeravanje se tokom rasta provodi 1 do 2 puta sedmično, sve dok vriježa ne naraste sve do gornje žice za koju se privezuje i spušta nazad prema dole. Kao što ste mogli vidjeti u videu, na donjem dijelu stabljike potrebno je redovito pincirati zaperke. Do visine oko pola metra sa biljaka se odstranjuju svi formirani zaperci, dok neki uzgajivači uklanjaju i sve cvjetove na tom dijelu kako bi ovi gornji plodovi bili kvalitetniji i krupniji. Uklanjanjem zaperaka se osigurava bolji razvoj korijena i lisne mase prije intenzivnog plodonošenja. Iznad toga se na sljedeća 3 do 4 nodija zaperci prikraćuju na 2 lista i 1 plod, dok se oni viši prikraćuju na 3 lista i 2 ploda. Pa da ponovimo, prvi zaperci koje odlučite ostaviti potrebno je da imaju 2 lista i 1 cvijet, to jest 1 plod, a gornji višlji zaperci ostavljaju se prikraćeni na 3 lista i 2 ploda. Kad glavna vriježa naraste do žice, prebacuje se preko nje, a druga je mogućnost prikraćivanje vrha kada dosegne žicu. U tom slučaju preporučuje se na glavnoj vriježi ostaviti jedan zaperak koji se prebacuje preko žice. Tokom plodonošenja se uz navodnjavanje kapanjem jednom sedmično provodi i prihrana kompleksnim vodotopivim gnojivima sa povećanom koncentracijom kalija. Ako koristite NPK prihranu, to vam je oznaka K, to jest zadnji broj treba da bude najviše zastupljen. Kalij je vrlo bitan kod kvalitetnog razvoja plodova, a za čvrstoću i izdržljivost neophodna je i prihrana kalcijem. Može se dodavati kroz navodnjavanje, ali u vrijeme velikih vrućina biljka ga iz zemljišta ne može kvalitetno usvojiti, pa je najbolje dati ga folijarno, to jest preko lista.
Berba krastavca započinje 50 do 70 dana nakon sjetve, odnosno 30 do 40 dana nakon sadnje. Provodi se svako 2 do 3 dana, a najčešće 3 puta sedmično. Kornišoni se mogu brati i svaki dan, što je i neophodno. Time se postiže veći udio ekstra klase ili delikates plodova, kraćih od 3 cm. Zaostali plodovi koji prerastaju i deformirani plodovi usporavaju zametanje i rast mladih plodova. A klasiranje krastavaca za preradu obavlja se prema dužini, i to prva klasa od 3 do 6 cm, druga klasa od 6 do 9 cm, treća klasa od 9 do 12 cm, a plodovi duži od 12 cm smatraju se netržnim. Salatni krastavci beru se kad plodovi dostignu dužinu i promjer karakterističnu za tu sortu. Dužina plodova u berbi najčešće iznosi između 18 i 24 cm, a promjer od 4 do 5 cm. Vjerujem da smo u ovom videu svima vama kojima zakidanje zaperaka nije bilo baš jasno objasnili kako se to treba činiti i da će vam sada biti lakše oblikovati biljke. U svakom slučaju, ovaj dio posla je neophodan. Osim što će biljke biti zdravije, plodovi će biti kvalitetniji i pristupačniji, pa će sama berba biti lakša.